जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे 18/8/2025 सोमवार रो शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पई लेसन प्लान। यही भिडियोटी प्रस्तुत करबा समय रे आपण माने जो सब पुस्तक देखुचंती मु ताहार सहाय्य नेछि। आशा करूछि निश्चय भाबे यह आपण मानन पई कार्य रे आसीबो। प्रथम श्रेणी रो लेसन प्लान टी प्रस्तुत करबा समय रे आपण माने एही परि भाबरे कलम टाणी नेबे। श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। 18/8/2025 सोमवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास CG4 C4.2 विभिन्न आवेग को चिन्हट कर सेगुड़ी ठीक भाव नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल निज आवेग को आदान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य किछि परिस्थिति कहले दुखी होउथुबा परिस्थितिर दुखी होउथुबा मुहर चित्र देखाइबे। जेपरिक नुआ पोशाक अणा हेले से माने दुखी मुह चित्र देखाइबे नाही, किंतु खेलना भांगी गले दुखी मुहर चित्र देखाइबे। शिक्षण सामग्री रही परिस्थिति फर्द एवं दुखी मुह चित्र। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर द्वितीय पीरियड रही मुक्त खेल। प्रथम श्रेणी पर मुख्य थीम रही क्रिकेट मुख्य थीम रही क्रिकेट। यह अच्छी सप्ताह 9 दिवस 1 कार्य नमस्कार नमस्कार। यह आपण मैंने पृष्ठा 93 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकारु आपण मैंने पाइबे। शारीरिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.3 DG1 HW 3.2 निज हाथ आंगुठी द्वारा कार्य करने समय सठिकता नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल यौथ परिवार सदस्यों सह संपर्कर वृद्धि को प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य बुढ़ा आंगुठी काई गीत अभिनय सह आवृत्ति करेंगे और विभिन्न परिस्थिति दे अभिनय करने को कहिबे। शिशु गीत चार्ट अच्छी शिक्षण सामग्री। सांग माने यही बुढ़ा आंगुठी कहीं गीतटीर मु लिंक आपण मानकु मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देबा सह कमेंट रे पिन कर देबी। आपण माने यही गीतटी को निश्चय भावे देखिबे। देखंतु आपण मानकु यही कार्यटी को करिवार अछि, तेणु आपण माने विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 93 पृष्ठारु एहाकु आपण माने पाइ जिवे। शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी पर तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता क्रिकेट खेल। भाषागत विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9 C 9.3 DG2 ECL 1 3.1 3.2 गल्प आधारित आलोचन अंशग्रहण करेंगे। शिक्षण फलाफल निज भाषा रे वार्तालाप करेंगे। चित्र माध्यम गप को बुझा चेष्टा करेंगे। शिक्षण कार्य क्रिकेट खेलर चित्र और वीडियो देखाई सरल प्रश्नर उत्तर देवाक कहबी। क्रिकेट खेलर चित्र वीडियो रही शिक्षण सामग्री। चतुर्थ पीरियड रे शिशु बाटिका रही संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी CG7 C 7.2 परिवेश को पर्यवेक्षण अन्वेषण करने इंद्रियर उपयोग करेंगे। शिक्षण फलाफल अच्छी गोटे वस्तुर अन्य जिनिस उपरे प्रभाव चिन्हट करेंगे। शिक्षण कार्य पिलांकु दल रे ग्लास चामच लुण दे पानी रे गोलाई लुण कुआड़े गला पचारि। शिक्षण सामग्री रही बरफ स्टील थाली ग्लास लुण एवं पानी। प्रथम श्रेणी पर किए चिकण किए खदड़ा पृष्ठा 221 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकारु पाइबे। यह सहित विद्या प्रवेशर कार्यफल 49 करने को देवी। आमर विकास दिग से बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 IL 3.1 एवं सेम रही। शिक्षण फलाफल अच्छी परिवेश को पर्यवेक्षण करेंगे। शिक्षण कार्य चिकण और खदड़ा जिनिस देले ताकू छुई किछि प्रश्नर उत्तर देबे। चिकण और खदड़ा जिनिसर चित्र कार्ड को अलगा करेंगे। पृष्ठा 221 रु आपण माने पाइबे चीनी लुण कदली कलरा इत्यादि एवं चित्र कार्ड देबा। देखंतु ये रही 221 पृष्ठा। यह आपण माने विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकारु पाइबे। यही कार्यटी को आपण मानकु करिवार अछि। एथि सहित खदड़ा जिनिस गुड़िकर तल घरे ठीक चिन्ह देबे। बेट एवं बॉल चित्र रंग देबे। यह रही विद्या प्रवेशर कार्य फर्द पृष्ठा 51। देखंतु सांग माने यही कार्य फर्द 49 पृष्ठा 51 को आपण मानकु करिवार अछि।
ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶର ଦିଗ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG12C 12.1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗଛ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବି। ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ ଏବଂ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ରହିଛି ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG3C 3.2 ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ କୌଶଳର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଖେଳନା କୋଣରୁ ଖେଳନା ଆଣି ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବି। ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 18/8/2025 ସୋମବାର ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଚକୋଲେଟ୍ ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। DG2 ECL 1 5.3ର କ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ଚିତ୍ର ପଠନ କରିବେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର 7 ନମ୍ବର ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଚକୋଲେଟ୍। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍। ଯେହେତୁ 9 ମନ୍ଥ ପ୍ଲାନରରେ ଆମକୁ ଏହି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏହାକୁ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 9 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାତିର ଖେଳନା ପୃଷ୍ଠା 49ରୁ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି DG2 ECL 1 5.4ର କ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାତିର ଖେଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପଢ଼ାଇ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବା ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେବି। ପୃଷ୍ଠା 49ରେ ରହିଛି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପାଠ 9 ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା ଭାଷା ରହିଛି ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.4ର କ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ଅମ୍ବ ଅମ୍ଭ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଠିକ୍ ବନାନ କରି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 5, 6, 7 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 70ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 7 ମିଶାଣ କରିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗଫଳ ଲେଖିବାକୁ ଦେବା। ଏହା ଅଭ୍ୟାସର 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ପୃଷ୍ଠା 53 ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସର 1 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇବା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 66ରୁ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.11 ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 66 ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପରିବେଶ ପାଠ 9 ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 IL 5.3ର କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 15 ଘ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର କରାଇବି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଘ 1 ନମ୍ବର 74 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଖେଳ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ କୌଶଳର ବିକାଶ DG1 HW 5.3 ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଉପଭୋଗ କରି ଖେଳିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖେଳନା ବାକ୍ସରୁ ପିଲାମାନେ ମନ ପସନ୍ଦର ଖେଳନା ବାହାର କରି ଖେଳିବେ। ଖେଳନା ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।
ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।